You do your have to. Well. Hala, Baguio, naka-Baguio. Naka-Baguio. Pero si Maureen, taga Barwaldas. Barwalte. Kani si Ken, taga Pulot, walay buot. Siyan, taga Pulot, walay lipok. Di nalago na aircon, tulo ka buok. Doblas na ay. Si Eres. Si Pondok, taga Sandahan na taga Santa Cruz, taga Baluarte, taga Siayon. Kasinglot, taga Tugman, Kablon, Tik-Tik. Sirok kayo ka ba? Wala man ni joke wala man. Doblas. Yan si Erit. Kaya si Nalagon. Si Bien nga pinakakumot sa tanan kalibutan. Si Janding nga sa tabian kayo. Si Pangayaw-yaw. Si Divine taga Tik-Tik. Sige, tikpak cute. Murag cute. Nga lami ka ba? Kani si Likot, taga Santa Cruz, murag taga Santa Ana. Kani taga Pulot, murag taga Ariano. Kaya taga Sundurino, murag taga Baluarte. Oh, yes, sir. Oh, hi. Ay. Gawin, oh, hi by Elias TV. Oh, hi! Let's go. Kaya na, nag-video po. Tapos na yung video. Bo! Ina. Tingnan nga. Oh, nabidyohan to. Tanaw, be. Sir, lawan, sir. I love you, buddy. Nabidyohan na niya. Makita naman. Kani pinaka-gay sa siyayon, nagapanunggab, kapamusil sa ulo. Panindak ang tao. Dionis, taga si Mitski ang favorite nga music artist. Siya ang favorite music artist. Tara. Kinsa si? Panis. Ako na. Kanya ko, kadungan niyo pasa. Ay, sorry. Siya na kay President. Tapos, si Op kay Vice President. Kani Vice President. Ipakita yung show your teeth. Show your nose na lang. Ears. Muna yung mata, muna yung dalunggan. Grade 10. Sa karon ba? Sit down ba? Sit down! Ay, sit down eh. Ay, sige, Trill. Vaccine. Ay, panis. Daro bag panis oh. Panis daro bago. Pagkagin man to. I-post ko na sa YouTube baka para natin memories. Sige. So, mag-limpyo na mo. Right after mag-limpyo, magtawas na at walay magtampay dili sulod sa classroom. Oh yeah.